सम्पूर्ण प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा जसको नाम रहेको छ एचएसबी सुरज। कक्षा 11 र 12 का अङ्ग्रेजी विषयका स्तरीय सारांश प्रश्नोत्तरका लागि मेरो यस च्यानल एचएसबी सुरजलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिसके पश्चात घण्टीलाई क्लिक गर्नुहोला र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो घण्टीलाई क्लिक गरिसके पश्चात अल अप्सनलाई क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। यसो गर्नाले मैले अपलोड गरेका हरेक भिडियोको सूचना तपाईँ आफ्नै मोबाइल फोन, ल्यापटप, डेस्कटपमा सजिलै प्राप्त गर्नुहुनेछ। लेट्स स्टार्ट। Short summary. This story, God Sees the Truth But Waits, has been written by Leo Tolstoy. यो कथा भगवान सत्यता देख्नुहुन्छ तर पर्खिनुहुन्छ लियो टोल्स्टोयद्वारा लेखिएको हो। The story has revealed the importance of forgiveness in our life. कथाले हाम्रो जीवनमा क्षमाशीलताको महत्त्वबारे खुलासा गरेको छ। This story is about the life of Ivan Dmitrich Aksionov, who was a young, handsome and jovial merchant of Vladimir, a town in Russia. यो कथा इभान डिमिट्रिच अक्सनोभको जीवनको बारेमा हो जो रुस देशको एक सानो सहर व्लादिमिरमा बस्ने एक जवान, राम्रो र हँसमुख व्यापारी थियो। Before marriage, he used to drink much and even become riotous. विवाह पूर्व ऊ टन्नै पिउने र झगडालु समेत बन्ने गर्दथ्यो। He was the best singer. ऊ एकदमै राम्रो गायक थियो। He had the virtuous qualities such as faith, forgiveness, freedom, acceptance, etc. उसका चरित्रवान गुणहरू थिए जस्तै आस्था, क्षमाशीलता, स्वतन्त्रता, स्वीकार्यता इत्यादि। One day his wife dreamt bad about him. एक दिन उसको श्रीमतीले उसको बारेमा नराम्रो सपना देखिन्। She dreamt that Aksionov had returned his town with grey hair. तिनले अक्सियोनोभलाई आफ्नो सहर खैरो कपाल साथ फिर्ता भएको देखिन्। She became afraid of him and tried to stop him from going to the Nizhny fair. तिनी उसको बारेमा डराइन् र उसलाई निज्नी मेलामा जानबाट रोक्ने प्रयास गरिन्। But Aksionov went to the fair against his wife's will. तर अक्सियोनोभ आफ्नो श्रीमतीको इच्छा विरुद्ध मेलामा गयो। On his way, he met a merchant of Ryazan and spent his night with him in an inn. उसले आफ्नो बाटोमा राइजान भन्ने ठाउँको एक व्यापारीलाई भेट्यो र उसैसँग एउटा धर्मशालामा आफ्नो रात बितायो। The merchant was found out dead the next morning. अर्को बिहान त्यो व्यापारी मृतक अवस्थामा भेटियो। Aksionov was accused of killing the merchant and stealing 20,000 rubles from him. अक्सियोनोभलाई व्यापारीको हत्या गरेको र उसबाट 20,000 रुबल्स लुटेको अभियोग लगाइयो। His release petition was even rejected. उसको रिहाईको अर्जी समेत खारेज भयो। His wife too asked questions to him being suspicious. उसको श्रीमतीले पनि उसलाई शंकास्पद भई प्रश्नहरू सोधिन्। He was severely tortured in the prison and finally sent to Siberian prison to work in the mines for 26 years. उसलाई कैद घरमा नराम्रो हिसाबले यातना दिइयो र अन्त्यमा खानीहरूमा काम गर्नका लागि साइबेरियाको कारावासमा 26 वर्षहरूका लागि पठाइयो। He grew old there. ऊ त्यहाँ बुढो भयो। In Siberian prison, he was completely changed. साइबेरियाको कारावासमा ऊ पूर्ण रूपले फेरियो।
He devoted his every day in the name of God. उसले आफ्नो प्रत्येक दिन भगवानको नाममा समर्पित गर्यो. The book, The Lives of the Saints, changed his life. The Lives of the Saints नामक पुस्तकले उसको जीवन परिवर्तन गर्यो. He participated in prison's church doing religious activities. उसले कैदघरको चर्चमा धार्मिक क्रियाकलापहरू गर्दै भाग लियो. He was liked and respected by others. उसलाई अरूहरूद्वारा मन पराइयो र आदर गरियो. One day Aksionov met Makar Semyonich, the real murderer in prison. एक दिन अक्सनोभले माकर स्याम्योनिचलाई कैदघरमा भेट्यो जो वास्तविक हत्यारा थियो. He knew the truth about Makar. उसले माकरको बारेमा सत्यता थाहा पायो. But he saved Makar from the governor in the crime of digging a tunnel under the prison's wall. तर उसले कैदघरको पर्खालमुनि सुरंग बनाउने अपराधमा माकरलाई राज्यपालबाट बचायो. Makar felt ashamed of himself and asked for apology to Aksionov. माकरले स्वयंदेखि लाज महसुस गर्यो र अक्सिनोभलाई माफी माग्यो. He confessed his crime and got an excuse from Aksionov. उसले आफ्नो अपराध स्वीकार्यो र अक्सिनोभबाट माफी प्राप्त गर्यो. Aksionov got self-realization and died peacefully in prison. अक्सिनोभले आत्म-अनुभूति प्राप्त गर्यो र शान्तिमय ढङ्गले कैदघरमै मर्यो. Thus, the title reflects in this story that every decision of God needs enough time. यस प्रकार शीर्षक यस कथामा भगवानको प्रत्येक निर्णयमा पर्याप्त समय जरुरी हुन्छ भन्ने कुरा दर्शाउँछ. We should wait for the truth to win. हामीहरूले विजय हुनका लागि सत्यताको पर्खाइमा बस्नु पर्दछ. Faith in God gives us the answer to all our problems, as the title says. God sees the truth but waits. भगवानको आस्था राख्नाले हामीहरू हाम्रा सम्पूर्ण समस्याहरूका उत्तर प्राप्त गर्दछौं. जसरी शीर्षक भन्दछ, भगवान सत्यता देख्नुहुन्छ तर पर्खिनुहुन्छ. Moral: forgiveness and forgetfulness are the best forms of revenge. नैतिक पाठ: क्षमा र विस्मृति बदलाका सबैभन्दा राम्रा रूपहरू हुन्. Important questions and answers from the textbook. Question number A. What does the title of the story mean? कथाको शीर्षकको के अर्थ लाग्दछ? And the answer is, the title of the story means that every decision of God needs enough time. कथाको शीर्षकको अर्थ लाग्दछ कि भगवानको प्रत्येक निर्णयमा पर्याप्त समय जरुरी हुन्छ. The Almighty God knows each and everything. सर्वशक्तिमान भगवानलाई प्रत्येक कुरा थाहा हुन्छ. There is nothing hidden in front of God's eyes. भगवानका आँखाहरू अघि केही पनि लुकेको हुँदैन. The judgment of God is always right, but there is a delay on the way of truth, which is God's way. भगवानको न्याय सदैव सही हुन्छ, तर सत्यताको मार्गमा ढिलाइ हुन्छ, जुन भगवानको मार्ग हो. We should wait for the truth to win with a deep faith in God. हामीहरूले भगवानमा एक गहिरो आस्था साथ विजय हुनका निम्ति सत्यताको पर्खाइमा बस्नु पर्दछ. Truth provides us with answers to all our problems. सत्यता हामीहरूका सम्पूर्ण समस्याहरूका उत्तरहरू हामीहरूलाई उपलब्ध गराउँछ. Question number B. Is it fair to punish the innocent people in the name of justice? के न्यायका नाममा निर्दोष मानिसहरूलाई सजाय दिनु सही हो? And the answer is, no, it isn't fair to punish the innocent people in the name of justice. होइन, न्यायका नाममा निर्दोष मानिसहरूलाई सजाय दिनु सही होइन. As a human, the judge of the court doesn't know the reality about the suspects. एक मानव भएको नाताले कोर्टको न्यायाधीशलाई आरोपीहरू बारे वास्तविकता थाहा हुँदैन. He or she judges the case according to the proofs. ऊ प्रमाणहरू अनुसार मुद्दाको न्याय गर्दछ. In most of the cases, there is wrong judgment by the judge, and the people become the victim of wrong judgment. धेरै जसो मुद्दाहरूमा न्यायाधीशद्वारा गलत न्याय हुन्छ र मानिसहरू गलत न्यायको शिकार बन्दछन्.
Question number C. Do you believe dreams might predict the terrible fate of a person? के तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ सपनाहरू एक व्यक्तिको डरलाग्दो भाग्य भविष्यवाणी गर्न सक्दछन्? And the answer is yes, I believe dreams might predict the terrible fate of a person. हो, म विश्वास गर्दछु कि सपनाहरू एक व्यक्तिको डरलाग्दो भाग्य भविष्यवाणी गर्न सक्दछन्. This story itself suggests the same case. यो कथा आफैमा मिल्दोजुल्दो मुद्दा सुझाव गर्दछ. In our societies, most of the people believe in dreams. हाम्रा समाजहरूमा धेरैजसो मानिसहरू सपनाहरूमा विश्वास गर्दछन्. They try to find out the meaning of dreams and act accordingly. तिनीहरू सपनाहरूमा अर्थ खोज्ने प्रयास गर्दछन् र सोही अनुसार क्रियाकलाप गर्दछन्. Our evil dreams sometimes turn out to be our terrible fate and we have to bear the loss. हाम्रा नराम्रा सपनाहरू कहिलेकाहीँ हाम्रो डरलाग्दो भाग्यमा बदलिन आउँछन् र हामीहरूले क्षति बेहोर्नु पर्ने हुन्छ. Question number E. What bad habits did Aksionov have before his marriage? विवाह पूर्व अक्सियोनोभका के गलत बानीहरू थिए? And the answer is Aksionov was a very handsome and jovial person who used to seek his happiness. अक्सियोनोभ एक ज्यादै राम्रो र हसमुख व्यक्ति थियो जो आफ्नो खुशहाली खोज्ने गर्दथ्यो. Before marriage, he had very bad habits of drinking alcohol and involving in fights. विवाह पूर्व उसको रक्सी खाने र झगडाहरूमा सामेल हुने ज्यादै नराम्रा बानीहरू थिए. He used to drink much and become riotous. ऊ टन्नै रक्सी पिउने र झगडालु बन्ने गर्दथ्यो. Question number B. What can be the meaning of his wife's dream? उसको श्रीमतीको सपनाको के अर्थ हुन सक्छ? And the answer is the meaning of his wife's dream can be a sign of bad omen. उसको श्रीमतीको सपनाको अर्थ एक अशुभ साइतको संकेत हुन सक्छ. In her dream, she had seen her husband returning his town with grey hair. आफ्नो सपनामा तिनले आफ्नो श्रीमानलाई आफ्नो शहर फिर्ता खैरो कपालमा भएको देखेकी थिइन्. She became quite afraid of her husband. तिनी आफ्नो श्रीमानबारे निकै डराइन्. She supposed the dream as a sign of evil. तिनले सपनालाई एक नराम्रो संकेत झैं ठानिन्. Question number C. Why did Aksionov think of killing himself? किन अक्सियोनोभले आफूलाई मार्ने भनी सोच्यो? And the answer is Aksionov thought of killing himself because he remembered all those harsh situations which he had faced in his life without committing any crime. अक्सियोनोभले आफूलाई मार्ने भनी सोच्यो किनकि उसले ती सम्पूर्ण कठोर अवस्थाहरू सम्झ्यो जुन उसले बिना कुनै अपराध गरी आफ्नो जीवनमा भोगेको थियो. He remembered his torture, the people around him while he was in chains, the convicts, 26 years of imprisonment, his premature old age, etc. उसले आफ्नो यातना ती मानिसहरू जब ऊ जन्जिरहरूमा थियो, अपराधीहरू, 26 सालको कारावास, उसको समय पूर्वको बुढेसकाल इत्यादि सम्झ्यो. All these painful thoughts made him so wretched that he was ready to kill himself. यी सम्पूर्ण पीडादायक सोचहरूले उसलाई ज्यादै दयनीय बनायो कि ऊ स्वयंलाई मार्न भनी तयार भयो. Question number D. Why did Marker disclose that he had killed the merchant? किन माकरले उसले व्यापारीलाई मारेको थियो भनी खुलासा गर्यो? And the answer is Marker disclosed that he had killed the merchant because he felt ashamed of himself. माकरले व्यापारीलाई मारेको थियो भनी खुलासा गर्यो किनकि उसले स्वयंदेखि लाज महसुस गर्यो. He felt pity over Aksionov. उसलाई Aksionovमाथि दया लाग्यो. Aksionov saved Marker from the governor though he was a victim of Marker's crime. Aksionovले माकरलाई राज्यपालबाट बचायो यद्यपि ऊ माकरको अपराधको शिकार थियो. The act of Aksionov made Marker feel ashamed and disclose his crime. अक्सियोनोभको क्रियाकलापले माकरलाई लज्जित महसुस गरायो र आफ्नो अपराध खुलासा गर्ने बनायो. Question number E. Why doesn't Aksionov wish to return to his family at the end of the story? कथाको अन्त्यमा किन अक्सियोनोभ आफ्नो परिवार कहाँ फिर्ता जाने इच्छा गर्दैन? And the answer is
Aksionov doesn't wish to return his family at the end of the story because he has become quite old. कथाको अन्त्यमा अक्सनोभ आफ्नो परिवार कहाँ फिर्ता जाने इच्छा गर्दैन किनकि ऊ निकै बुढो भइसकेको हुन्छ. He has spent his entire life in prison without committing any crime. उसले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन बिना कुनै अपराध गरी कैद घरमा बिताएको हुन्छ. He is feeble too at this age. ऊ यस उमेरमा कमजोर पनि हुन्छ. He desires to die in the prison instead of going to his family. ऊ आफ्नो परिवार कहाँ जानु सट्टा कैद घरमै मर्ने इच्छा गर्दछ. Reference to the context. Question number A. Well, old man, repeated the governor, tell me the truth. Who has been digging under the wall? लौ ठिक छ बुढो मान्छे, राज्यपालले दोहोर्याउँदै भन्यो, मलाई सत्यता बताऊ, पर्खाल मुनि को खनिनै रहेको छ. Question number 1. Who is that old man? त्यो बुढो मान्छे को हो? And the answer is, that old man is Aksionov, who has spent his 26 years in prison. त्यो बुढो मान्छे अक्सिनोभ हो जसले कैद घरमा आफ्नो 26 वर्षहरू बिताएको हुन्छ. Question number 2. Which truth is the speaker asking about? कुन सत्यता बारे वक्ता सोधिरहेको छ? And the answer is, the speaker is asking about the truth of a person who has been digging under the wall of the prison. वक्ता एक व्यक्तिको सत्यता बारेमा सोधिरहेको छ जो कैद घरको पर्खाल मुनि खनिनै रहेको हुन्छ. Question number 3. Which wall does the speaker mean? वक्ता कुन पर्खालको अर्थ लगाउँछ? And the answer is, the speaker means the prison's wall. वक्ता कैद घरको पर्खालको अर्थ लगाउँछ. Question number B. Describe Aksionov's character. अक्सिनोभको चरित्रको वर्णन गर्नुहोस्. And the answer is, Ivan Dmitrievich Aksionov was a young wealthy merchant in the town of Vladimir in Russia. Ivan Dmitrievich Aksionov रूस देशको व्लादिमिर नामक शहरमा बस्ने एकजना जवान धनी व्यापारी थियो. He had 2 shops and a house. उसको एउटा घर र 2वटा पसलहरू थिए. He was a handsome man with fair curly hair. ऊ एक राम्रो र घुम्रेला कपाल भएको सारै राम्रो मान्छे थियो. He was full of fun and very fond of singing. ऊ धेरै मजाकिया र गीत गाउन सारै रुचि भएको मान्छे थियो. He used to drink much before marriage, but later on he changed himself and became a good man. विवाह पूर्व ऊ ज्यादै पिउने गर्दथ्यो तर पछि गएर उसले आफूलाई बदलियो र एक राम्रो मान्छे बन्यो. He had virtuous qualities such as faith, forgiveness, freedom and acceptance. उसमा चरित्रवान गुणहरू थिए जस्तै भगवानप्रतिको आस्था, क्षमाशीलता, स्वतन्त्रता र स्वीकार्यता. He was accused of murdering a fellow merchant and robbing him. उसलाई आफूसँगैको एकजना व्यापारीको हत्या गरेको र उसबाट पैसा लुटेको अभियोग लगाइयो. He suffered a lot in prison and spent his 26 years waiting for God's judgment. ऊ कैद घरमा निकै पीडित भयो र आफ्ना 26 वर्षहरू भगवानको न्याय कुर्दै बितायो. He was also mentally strong because he was able to endure many unfortunate events such as losing his home and his business. ऊ मानसिक रूपले बलियो पनि थियो किनकि ऊ धेरै दुर्भाग्यपूर्ण घटनाहरू जस्तै आफ्नो घर र व्यवसाय गुमाउने कुरा सहन सक्षम थियो. Finally, he displayed a strong religious devotion by growing closer to God during difficult times. अन्त्यमा उसले कठिनाइका समयहरूमा भगवानप्रति निकै नजिक भई एक बलियो धार्मिक समर्पण देखायो. He was a truthful man, holding his peace till the end, but circumstances changed his fate and he died in prison at last. ऊ एक सत्यवादी मान्छे थियो, अन्त्यसम्म शान्ति कायम गरिरह्यो तर परिस्थितिहरूले उसको भाग्य परिवर्तन गर्यो र अन्त्यमा कैद घरमै मर्यो. Question number C. What is the theme of the story? कथाको मूल आशय के हो?
And the answer is, we find various themes here in this story. God sees the truth but waits. हामीहरू यहाँ यस कथा भगवान सत्यता देख्नुहुन्छ तर पर्खिनुहुन्छमा अनेकौं आशयहरू भेटाउँछौं। The major themes in the story are guilt, forgiveness, faith, conflict, freedom and acceptance. कथामा मुख्य आशयहरू दोष, क्षमाशीलता, आस्था, द्वन्द्व, स्वतन्त्रता र स्वीकार्यता छन्। This story has presented all these themes. यस कथाले यी सम्पूर्ण आशयहरू प्रस्तुत गरेको छ। Among these themes, forgiveness is one of the greatest themes. यी आशयहरू मध्ये क्षमाशीलता आशयहरू मध्येको एउटा सबैभन्दा ठूलो आशय हो। Here we find forgiveness of Aksionov for Marcus Simeonich. यहाँ हामीहरू आक्सिनोभको मार्कस स्याम्योनिच प्रतिको क्षमाशीलताको भावना भेटाउँछौं। Although Aksionov has spent his 26 years in prison for a crime he didn't commit, he is able to forgive Marker who committed the crime. यद्यपि आक्सिनोभले एक अपराधका लागि आफ्ना 26 वर्षहरू कैद घरमा बिताएको छ जुन अपराध उसले गरेन, ऊ मार्करलाई क्षमा गर्न सक्षम हुन्छ जसले अपराध गर्यो। This story has shown the best form of revenge, which is forgiveness. यस कथाले बदलाको सबैभन्दा राम्रो रूप देखाएको छ जुन क्षमाशीलता हो। Question number D. Which symbols are used in the story and what do they indicate? कुन प्रतीकहरूको प्रयोग कथामा गरिएको छ र तिनीहरू के जनाउँछन्? And the answer is, we find the use of many symbols here in this story. यहाँ यस कथामा हामीहरू धेरै प्रतीकहरूको प्रयोग भेटाउँछौं। Following are the symbols used in the story. कथामा प्रयोग भएका प्रतीकहरू निम्नलिखित छन्। Number 1. House and shops. घर र पसलहरू। Aksionov's house and shops symbolize the earthly material possession which don't favor anyone and remain forever. Aksionovको घर र पसलहरूले संसारिक भौतिक सम्पत्तिको प्रतीक जनाउँछ जसले कसैलाई पनि समर्थन गर्दैन र सदाभरि रहन्न। Aksionov doesn't get support of his possession till the end. Aksionov अन्तिमसम्म पनि आफ्नो सम्पत्तिको सहयोग प्राप्त गर्दैन। Number 2. Nightmare or dream of grey hair. डरलाग्दो सपना अर्थात् खैरो कपालको सपना। The terrible dream of Aksionov's wife symbolizes the terrible fate of Aksionov. Aksionovकी श्रीमतीको डरलाग्दो सपना Aksionovको डरलाग्दो भाग्य जनाउँछ। The story has presented the bad results of the nightmare. कथाले डरलाग्दो सपनाको नराम्रो परिणामहरू प्रस्तुत गरेको छ। The grey hair in the dream turns out to be real in Aksionov's life. सपनामा खैरा कपाल अक्सिनोभको जीवनमा वास्तविक साबित हुन्छ। Number 3. The prison. कैद घर। The prison itself is a symbol of Aksionov's suffering and his eventual spiritual transformation. कैद घर आफैमा अक्सिनोभको पीडा र उसको अन्तिम आध्यात्मिक रूपान्तरणको प्रतीक जनाउँछ। Prison is the place where he finds pains, tortures and even spiritual transformation. कैद घर एक स्थान हो जहाँ ऊ पीडाहरू, यातनाहरू र आध्यात्मिक रूपान्तरण प्राप्त गर्दछ। Number 4. Book or the Leaves of the Saints. किताब अर्थात् the Leaves of the Saints. This book is the symbol of religious transformation within Aksionov. यो किताब Aksionov भित्र धार्मिक रूपान्तरणको प्रतीक जनाउँछ। Due to this book, Aksionov devotes his life towards God and keeps faith till the end. यस किताबले गर्दा Aksionov आफ्नो जीवन भगवानप्रति समर्पित गर्दछ र अन्तसम्म भगवानप्रति आस्था राख्दछ। Question number A. What role does religion play in Aksionov's life? Aksionovको जीवनमा धर्मले के भूमिका खेल्दछ? How does he undergo a spiritual transformation in the story? ऊ कथामा एक आध्यात्मिक रूपान्तरणमा कसरी प्रवेश गर्दछ? And the answer is, religion plays a very vital role in Aksionov's life. धर्म Aksionovको जीवनमा एक असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ।
He had spent his whole life in Siberian prison expecting for the right judgment of God. उसले भगवानको सही न्यायको आशा गरी आफ्नो सम्पूर्ण जीवन साइबेरियाको कैद घरमा बिताएको छ. After being suspected by his wife, he gives up all his hopes and tells himself that God only knows the truth. आफ्नो श्रीमतीद्वारा शङ्का गरिए पश्चात ऊ आफ्ना सम्पूर्ण आशाहरू त्याग्दछ र भगवान केवल सत्यता बुझ्नुहुन्छ भनी भन्दछ. For 26 years as a convict in Siberia, he grows older. एक दोषीको रूपमा साइबेरियामा 26 वर्षहरू बस्दा ऊ बुढो हुन्छ. In prison, Aksionov works hard and learns to make boots. कैद घरमा अक्सिनोव कडा मेहनत गर्दछ र जुत्ता बनाउन सिक्दछ. He earns a little money with which he buys the book The Lives of the Saints. ऊ थोरै पैसा कमाउँछ जसले ऊ The Lives of the Saints नामक पुस्तक किन्दछ. He devotes his life in the name of religion, being much faithful on God. ऊ भगवानप्रति ज्यादै विश्वासी भई आफ्नो जीवन धर्मको नाममा समर्पित गर्दछ. He starts reading and singing this book in the prison's church on Sundays. ऊ आइतबारका दिनहरूमा कैद घरको चर्चमा यो गीत पढेर र गाएर सुनाउन थाल्छ. He realizes about various aspects of life, fate in connection with the religion. ऊ जीवनका अनेकौं पक्षहरू धर्मको सम्बन्धमा भाग्यबारे थाहा पाउँछ. The prison authorities even like him for his meekness. उसको नम्रता देखेर कैद घरका अधिकारीहरू पनि उसलाई मन पराउँछन्. His fellow prisoners respect him and call him grandfather or the saint. उसका सहकैदीहरू उसलाई आदर गर्छन् र उसलाई हजुरबुवा वा महात्मा भनी बोलाउँछन्. He knows about faith, spirituality, God's devotion, righteous path, acceptance, forgiveness, etc. ऊ भाग्य, आध्यात्मिकता, भगवानको समर्पण, सही मार्ग, स्वीकार्यता, क्षमाशीलता इत्यादि बारे थाहा पाउँदछ. He keeps on showing his truthfulness. ऊ आफ्नो सत्यता देखाइराख्दछ. He meets the real murderer of the merchant but remains silent. ऊ व्यापारीको वास्तविक हत्यारालाई भेट्छ तर शान्त रहन्छ. He even saves the convict from the governor. ऊ दोषीलाई राज्यपालबाट समेत जोगाउँछ. He gets self-realization and forgives mocker at the end. ऊ आत्म अनुभूति प्राप्त गर्दछ र अन्त्यमा माकरलाई माफ गर्दछ. Aksionov realizes that forgiveness is the path to peace. अक्सिनोवलाई क्षमाशीलता शान्तिको मार्ग हो भन्ने आभास हुन्छ. He obtains peace at last and dies. ऊ अन्त्यमा शान्ति प्राप्त गर्दछ र मर्दछ. In this way, we find him and his life transforming from materialism to spiritualism only because of religion. यस प्रकारले हामीहरू उसको र उसको जीवन केवल धर्मले गर्दा भौतिकवादबाट अध्यात्मवादमा रूपान्तरण भएको भेटाउँछौं. Question number B. What does the story tell us about the existence of unfair system of justice? कथा न्यायको गलत प्रणालीको अस्तित्वबारे हामीहरूलाई के बताउँछ? And the answer is, the story tells us about the existence of an unfair system of justice through the main protagonist's incident of life. कथा हामीहरूलाई न्यायको गलत प्रणालीको अस्तित्वबारे मुख्य नायकको जीवनको घटना मार्फत बताउँछ. Here in this story, a good and innocent man is wrongly imprisoned on a charge of murder, punished for 26 years and made to lose everything and his entire life for no fault or crime of his own but only based on evidence. यहाँ यस कथामा एउटा राम्रो र निर्दोष मान्छे एक हत्याको अभियोगमा गलत हिसाबले थुनिन्छ, 26 वर्षहरूका लागि दण्डित हुन्छ, केवल प्रमाणमा आधारित भई आफ्नो सम्पूर्ण जीवन र प्रत्येक कुरा बिना कुनै अपराधको गल्ती गरी गुमाउने बनाइन्छ. He suffers a lot entire his life but gets self-realization and dies peacefully at last.
ऊ आफ्नो सम्पूर्ण जीवनमा ज्यादै पीडित हुन्छ तर अन्त्यमा आत्म अनुभूति प्राप्त गर्दछ र शान्तिपूर्वक मर्दछ।